مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في عدد جديد من حصه ميدين بلادي التي تنقلنا واياكم هذه المره الى مصنع بومار كومباني. اذا اردتم ان تتعرفوا عن كيفيه تصنيع شاشات البلازما من العلامه ستريم سيستم تابعونا. استطاعت شركة بومار كومباني بذكاء شديد الانتشار في السوق الإسبانية والبرتغالية في انتظار ولوج أسواق فرنسا وإيطاليا. أجهزة ستريم سيستم تتميز بإمكانيات ومواصفات عالية الجودة والسعر المناسب. تعتبر شركة بومار كومباني من الشركات التكنولوجية المتميزة، فدائما ما تأتي بأحدث التقنيات والابتكارات. شركة بومار كومباني تثبت دوما ريادتها في مجالها عبر منتجاتها التي أضحت تغزو مختلف بيوت الجزائريين. مرحبا بكم في l'unité de production de Bomar Compagnie. Donc l'unité عندها superficie totale de 15 000 mètres carrés. عندها pratiquement on est à 700 personnes de manière directe. Dans 30 à 40% ce sont des ingénieurs et des techniciens, notamment dans l'électronique. Et dans pratiquement 50% ce sont des femmes. Le moyen d'âge, la majorité des gens là, c'est entre 25 et 30 ans. Parce que la politique de l'entreprise, elle favorise et elle encourage le recrutement des jeunes diplômés pour les former en interne. On a deux marques essentiellement. C'est la marque de l'entreprise Stream System, téléviseurs et smartphones pour le marché local et pour le marché européen depuis 2015. Et nous avons deuxième marque qu'on travaille pour, c'est LG. Tous les téléviseurs et smartphones sur le marché national depuis pratiquement 2013 sont fabriqués ici, à Bomar Compagnie. La production, on a pratiquement l'année passée, on a touché 250 000 téléviseurs et pratiquement à 500 000 smartphones l'année passée, avec un table à cette année d'arriver à 350 000 téléviseurs. تعتبر شركة بومار كومباني من الشركات التكنولوجية المتميزة، فدائما ما تأتي أحدث التقنيات والابتكارات، وفي الأعوام الأخيرة برزت كشركة من الشركات التي استطاعت ترك بصمة قوية في الجزائر في عالم الهواتف والأجهزة الذكية. كما استطاعت شركة بومار كومباني بذكاء شديد الانتشار في السوق الإسبانية والبرتغالية في انتظار ولوج أسواق فرنسا وإيطاليا بفضل أجهزتها التي تتميز بإمكانيات ومواصفات عالية الجودة والسعر المناسب. L'unité de production des cartes électroniques se compose de 3 étapes essentielles. La salle d'insertion des composants électroniques SMT, la ligne d'insertion des composants DIP et les lignes de test. Après la réception, la matière première, voilà, après la réception de la partie CKD, les composants SMT, les fidèles, des fidèles, et après l'injection des programmes la ligne, les machines, les cartouchages, on les pose dans des racks et à l'aide de loader, il envoie les cartes à la première étape de l'insertion des composants SMT, c'est la partie sérigraphe. بداية الجولة في مصنع بومار كومباني للشاشات المسطحة أو ما يعرف ب LCD ولاد كانت من خطوط تصنيع اللوحة الأم والمعروفة بلا كارت مير، والتي تبدأ من غرفة التثقيب، حيث يتم تثقيب الألواح النحاسية الفارغة لتركيب مكونات إلكترونية خاصة بجهاز التلفاز، وكل ماكينة من الماكينات تستطيع أن تقوم بثقب 10 ألواح في المرة الواحدة.
في كل ماكينة فارغة تجد بداخلها سلسلة من المغازل مخصصة لصنع الثقوب الصغيرة والكبيرة على سطح اللوحة الأم. L'étape الأولى تاع la sérigraphie à l'aide de la machine de sérigraphie qui s'appelle l'ADEC. L'ADEC à l'aide de la crème abrasée et le pochoir qui a une conception identique à la carte vierge et les raclettes se fait la première étape de sérigraphie. Puis on a une machine d'inspection pour la partie sérigraphique. Le dépôt de la pâte sur la carte. Est-ce qu'il y a un décalage ou il y a un court-circuit, la zone de dépôt, le volume et la hauteur de la pâte. Puis les cartes se transfèrent à la deuxième étape. C'est l'étape d'insertion à l'aide des machines d'insertion. On a deux machines Fusion 120, comme vous voyez, fabriquées par le constructeur américain Universal, qui ont 4 têtes, chacune a 60 spindles. Ils ont des bus qui portent les composants, le chargement dans les feeders, les bobines, les bus ils le composant في l'emplacement idéal de la carte. Ça dépend le programme de produit alors. L'emplacement يندير هنا بعد ما يكون كونترول l'emplacement ça sera à partir d'ici. La première étape qui m'a connu, l'étape du dépôt de la crème abrasée. La deuxième étape à l'aide des machines d'insertion, on a l'étape d'insertion. On a deux machines 120. Bon, ils sont identiques pour élever et augmenter le taux de production. Qui m'a connu les feeders, les bobines, qui ont des composants. J'ai la tête, fait des bus sur deux composants et pour l'emplacement idéal. Ça dépend du programme de produit à l'autre. Les deux machines sont identiques. On a des machines qui ont les programmes spéciaux. On a une machine carton, presque le process qui m'a les deux machines. Bon, ils sont spécialisés. Les composants types de petites dimensions et les circuits intégrés de petites dimensions. Prochainement, on va aller des types rares déjà à la smartphone, on va les fabriquer ici. La machine est spécialisée pour les IC de grande dimension à l'aide des DTF et la cadre. Elle les composants chouïa kbar et les circuits intégrés kbar, les circuits les dépalés ainsi que les connecteurs. Après, on a une autre machine à aspect qualité. Elle t'inspecte tout ce qui est inséré dedans. Tu vois les composants, la couleur. Est-ce qu'ils sont insérés, les places exactes, est-ce qu'ils sont bien insérés? Voilà. Avec le décalage des composants, la couleur des composants, l'écriture sur les IC, la présence, le nom. La machine de مراقبة الجودة والنوعية. Voilà, une machine à aspect. Elle fait le travail d'une personne. S'il y a des anomalies à la carte, des opérateurs sont formés pour dire la rectification sur la carte. Sinon, il y a une anomalie, on passe à la troisième étape, c'est l'étape soudure à l'aide d'un four oven qui s'appelle Getronic Soltec. C'est quoi? C'est le oven pour la partie soudure. C'est le four électronique. Le four. La crème abrasée, il y a déjà, ou l'insertion des composants. تخدم بالair chaud, système air chaud, il y a tiré la crème abrasée, il soudain les composants ils sont déjà insérés dans la partie insertion. Le four a fait des zones, fait plusieurs chambres. Les premières chambres de préchauffage, le pic qui m'a été. Ça dépend du profil, le produit il est programmé. Après la partie soudure, on a une autre machine d'inspection. Bon, elle est identique à presque le même programme. Mais on a des algorithmes. Elle inspecte autre chose que celle. Voilà, la partie soudure. L'insertion des composants plus la partie soudure. C'est tout ce qui m'a connu. On a le décalage, on a la couleur des composants, on a l'écriture. هذه يزيد تنسبكتينا la partie soudure واش فيها surtout الحاجه اللي تكون انومالي كبيره اللي كود سيركوي ولو مونك تاع لا soudure. S'il n'y a pas de problème, nous la deuxième étape de l'unité de production de cartes électroniques, on a DIP. La partie DIP, c'est l'insertion des composants manuels. En 2007, on a réalisé la première opération d'export. C'était vers le marché européen. Ça, c'est la première fois. On fait une opération d'export. On a exporté à l'époque les téléviseurs CRT.
Et historiquement, bon, c'est normal, après une dizaine d'opérations d'export, on était obligé d'arrêter l'export parce qu'à l'époque, on passe 15-20 jours pour dédouaner un conteneur vers l'export. Parfois même, on passe 40 jours à 45 jours pour dédouaner une matière première destinée à la production. Donc, on ne peut pas maintenir nos engagements avec nos partenaires, surtout un client européen. Si vous communiquez une date, il faut respecter la date. Sinon, le client, il perd sa crédibilité en marché, il communique sur un produit qui n'est pas disponible. Bon, en 2011, il y a un changement où le gouvernement il a libéré le couloir vert, on peut dire opérateur économique agréé. Donc, on était agréé parmi les premiers. Là, c'est une facilité pour dédouaner la matière première et de respecter le délai de production et aussi le délai de livraison de la marchandise. Mais on a continué à participer à des salons, comme par exemple les IFA. Déjà, on était déjà ensemble à IFA 2018. Nous, on a commencé exactement en 2009. La première participation de notre entreprise à IFA, le salon international de phare européen numéro 1 en Europe, numéro 2 mondial, c'était exactement en 2009. En 2015, on était approché par un client qui veut distribuer le produit en Espagne et au Portugal. وعند انتهاء عملية الخفر يتم إزالة طبقة التصفيح ويتم شطف اللوحات في ماكينة وتنظيفها لتكون المحصلة إنتاج اللوحة الأم والمعروفة باسم الكارتماغ. هذا ويتم بعد ذلك إرسال اللوحات إلى سولد ماسك برينتينج أريا أين يتم وضع المادة الغازلة ذات الألوان المختلفة على اللوحات لحمايتها. وبعد ذلك يكون سطح اللوحة جاهزا لتركيب المكونات الضرورية عليها. La deuxième étape, c'est l'insertion des composants manuels. On a des convoyeurs, on insère tout ce qui est composants manuels. Tu fais un litre ou les composants. Les connecteurs et surtout des connecteurs. Parce que donc la première ligne, c'est le travail de machine. هي الماكينات والمبرمجة هي التي تشتغل على تلحيم أهم المكونات للبطاقة الأم. أما هنا في العمل سيكون يدوي. On a un convoyeur, on insère les composants manuels وما يروحوا يتسودوا في البان سودور كما راكم تشوفوا. بان سودور وراه بان سودور. هذا هو البان سودور. هذا لو بان سودور. Voilà, les composants manuels sont insérés, donc ils jouent l'étape de la soudure à l'aide d'un bain de soudure. يجوا فيه فليكسور من تحت يواسي لا كارت وما دي تسودا في لا فاغ سودا. هذه لا دوزيام ايتاب تاع الانسيرسيون دي كارت الكترونيك سي الانسيرسيون مانيوال بلس لو بان سودا. La troisième étape, c'est le test des cartes fabriquées par la salle SMT ou bien insérées par la ligne des DIP. Le test qu'on fait l'affichage, comme vous voyez, qu'on fait l'alimentation et tout ce qui est connectique. RCA, HDMI, tout ce qui est connectique. Voilà la ligne de test. Après ça... Donc c'est le test, c'est ça? Voilà, le test de l'écart. Après ça, les cartes, ils jouent le QC final, ont un contrôle visuel, puis les cartes vont transférer à l'unité d'assemblage pour assembler le téléviseur. إذن أهم مرحلة في مرحلة تصنيع البطاقة الأم هي الاختبار والاختبار يتم في هذه المرحلة. تركيب المكونات الأخرى على سطح اللوحة الأم يتم في مبنى آخر حيث انتقلنا إليه لمتابعة خطوات إنجاز ذلك. هذا وقد انتقلنا إلى قسم تركيب لواحق شاشات البلازما وتثبيت الكوابل. هنا يتفادى الطاقم العامل أي خلل في التركيب، وهي المرحلة ما قبل الأخيرة والمتعلقة بتثبيت الغطاء الخلفي قبل تركيب الجهاز وبعدها اختبار الكابلة اليانة. Sur la table, montez le VDS مع la barre مع la carte graphique, l'isolateur
ليزولاتور تاع كارتمير، لي ستود تكون لي سيبور تاع لي كارتمير باش ما تطيحش الكارتمير على لا دار وما تكون طالعه شويه. تروازيام بوست، هذا تروازيام بوست. تروازيام بوست اوكي. تروازيام بوست سي لا فيكساسيون دو الكارتمير، يحطها في لي ستود هذيك ويفيسيك لي كات فيس. دونك هنا المرحله المهمه كاع هي وضع البطاقه الام. البطاقه الام كارتمير. هنايا لي سيبور تاع لي باك كونيكتيك، كاينه اوريزونتال كاين فيرتيكال. اوكي. كيف عندها دو فيس تاع اوريزونتال دو فيس و فيرتيكال دو فيس بور لا فيكساسيون. هنايا يبرونشي لي في دي اس مع لا كارتمير. كابل داليمونطاسيون تاع لا دار في الكارتمير بور اليمونتي لا دار، ويحط كابل داليمونطاسيون يحطو غير اون بوزيسيون. هنا سي لي كابل. هنا بارتي من لي كابل. بارتي دي كابل فوالا. هذا سويفون البرودوي مي داك نديرو بوست تاع لي تاع كابلات مي داك نقسموه على حساب الديفيكولتي تاع البرودوي. C'est-à-dire, après la Chine et la Turquie, on peut créer une plateforme en Algérie pour exporter, enfin fabriquer et innover, pourquoi pas, et exporter ce produit en Europe, parce que c'est un produit qui peut être compétitif. En Europe, aujourd'hui, tout est importé de Chine. Aussi, on peut même aller vers le marché africain, parce que c'est un marché aussi vierge. Et si vous voyez dans notre historique, c'est pour cela qu'on a engagé cette année de signer un protocole avec et un protocole de partenariat avec notre partenaire NEC japonais, parce que aussi les Japonais s'intéressent au marché africain, mais ils ont besoin d'une plateforme dans la région. Nous, on est en train de préparer tout ça. Donc en matière de production, d'ailleurs vous avez vu, on a presque 700 personnes entre techniciens et ingénieurs et docteurs dans l'électronique, formés, prêts de prendre un challenge. C'est pas de fabriquer un produit en SKD ou en CKD, mais c'est carrément, on passe à l'innovation. عندنا هنايا يدير لي سيبور تاع لي زاشبي يفيكسيهم، كاين 4 سيبور، كل سيبور فيه ان فيس يفيكسيه. هنايا وين يدخل لي زاشبي، عندنا 2 اشبي في كل تلفزيون، عندنا 2 اشبي. تسمى هذا خط التركيب تاع جميع المكونات تاع شاشه البلازما. البوست هنايا تاع لي طاب باش نحكموا لي كاب، باش ما نديروا كاشارير ما يكونوش لي طاب خارجين على الكاشارير يجمعوا يتقطعوا لي يتكوباو. هنايا لي كابل كاع نحكموهم بلي طاب سويفون لو موديل، اذا كديروا 5 طاب اذا 2 طاب على حساب لا لونغور تاع لي كابل باش ما يهربولناش البوزيسيون تاع واحد. كاين البوست هنايا يبرونشي الكاب تاع الريسبتريس والكلافي، هذه كلافي وهذه ريسبتريس، يبرونشي الكاب تاعها في الكارتمير وينبواطي باش نبداو نروحوا ليطاب تاع لافيسلي تاع كاشارير. البوست هنايا لافيسلي تاع كاشارير كيما هذا الموديل فيه زعما كيكون جاهز كامل يجوز منا بور يجوز هنا بور لا فيكساسيون دو كاشارير باش يتاكدوا بلي عنده كاع اللواحق واللوازم. كاع اللواحق واللوازم تاعو. وقد حرص المصنع على وضع القاعدة البشرية المتميزة والتي تمتلك مخزوناً من الخبرة والمهارة في أكثر مجالات الصناعة أهمية وتعقيداً، كما تمتلك هذه القاعدة البشرية ثقافة الصناعة المتطورة والتي اعتادت على العمل من خلال منظومات وأنماط عمل راقية. وهذه القاعدة البشرية هي أغلى ما يملكه المصنع من استثمارات، وتتبنى بومار كومباني سياسة انتقاء الموظفين المتميزين وكذا سياسات تدريب مستمر بالداخل والخارج، بما يضمن لهذه القاعدة البشرية الحفاظ على هذا التوازن الرائع بين مستوى العامل القائم بالإنتاج ومستوى المنتج.
هنايا يبدا التيست الاول صافي منا لاريير كاع اسومبلاج تركيب وهنايا يبدا التيست. هنا التيست هذا جينيراتور سيفتي تيستر هنا باش نشوفوا ليزولاسيون تاع لاكارت مير. هي اذا كاين تلفزيون فيه كارت مير وفيه كارت داليمونطاسيون كي تكون كارت داليمونطاسيون نشوفوا ليزولاسيون تاع كارت داليمونطاسيون. اذا ما فيهاش لي بيست مكوبيين اذا نجموا نخدموا بها خاطرش ماشي كي نمونطيوها ونغلقوا عليها وكاع ومن بعد تبان لنا بلي فيها بروبليم. صافي هذا يديتيكتي لك البروبليم بلي في سونور. يعني هنا مرحلة اختبار شاشة البلازما بماكينة معينة التي تؤكد إذا كان هناك خلل في الشاشة أم لا. في هذا البوست ياكتيفي لي شان تاع تي في دي تي في كيما نقولوا حنايا ارضيه لاكتيفاسيون. دونك سويفون لي موديل كاين اللي فيهم تنجم تاكتيفي لي شان كاين اللي لا كيما هنايا ياكتيفي لي شان ويدير مود كرافاج. مود كرافاج هذا نفورسيو لا كارت مير ا 70-80% دو سا كاباسيتي ماكسيمال. صافي شغل باش نشوفوا اسكو كارت مير بلي ريزيست بلي كومبوزون تاعها تريزيستي ما ينحرقوش لا دال تريزيستي. صافي نديروها 70-80% دو الماكسيمال تاعها. كاش بروبليم ولا يخرج لنا هنا يبان لنا هنا قبل ما يلحق للشارع. اللون لا كولور روج بلو والفير لي تروا كولور برينسيبو باش الكومبوزيسيون تاع البلون هو الاحمر الازرق والاخضر. صافي دوك حنايا التيست كيما هذا كاين دي بار فير روج اورانج موف. حنايا اللي يهمنا الفير يخرج بلا كولور فيرت والبلو بلو ما فيهاش كونسترات ناقصه ولا زايده يخرج على حساب. اوبور هنايا HDMI واحد اخر بصح دو تيب ARC هي اوديو ريتيرن شانل. بيا الارشي هذا اوبارلور تاع ال جي مع الجينيراتور اللي يفورني السينيال HDMI نتيستيو البور HDMI ARC 11 لي بور HDMI. كاين HDMI سامبل بلا بروتوكول سامبل HDMI اللي فيه اماشير اللي هي موبيل هاي ديفينيشن لينك اللي نجمو نشوفو فيه نفيزواليزيو التليفون تاعنا الانترفاس تاع التليفون تجي تشوف فيها في التلفزيون فيا كاب HDMI من البور HDMI اماشير. وكاين اللي HDMI تيب واحد اخر اللي فيه الARC وكاين تيب واحد اخر الكاتكا الفوركا هذيك ريزوليسيون العاليه اللي خدمناها هنايا ميور ريزوليسيون. والشومبرا هذه اكوستيك شومبر اكوستيك فيها هذا الطابي تاع اللي ما يخليش الصون يخرج لبرا وكتشوف فيها كاع هنايا كاع راهي مخدومه بهذا الطابي. صافي الصون اذا ما بانلناش في لي بوست الاخرين هنايا يبان اون كا كاش بارازيت صون كاش لي زاج في ماهمش لا هنايا يبان مليح. جونغ سي ان ستوديو سبيسيال بور ديتيكتي لي بارازيت صون وكاع اون جينيرال لي بروبليم كاع تاع الاتش بي مي داك بارازيت مي داك ماشي مونطي مليح مي داك واحد ناقص على الاخر. التيست هنايا يخلص التيست لا يديروا ريميزا زيرو عندنا 11 هنايا منيو كاشي نخدموا به هنايا في الوزين والمنيو اللي حق للكليون ماشي هو المنيو تاعنا باش نخرجوا من المود اوزين للمود كليون عندنا ريميزا زيرو. صافي ندير هنايا يتيستي الARC وريميزا زيرو. وأنهينا جولة المصنع في المرحلة الأخيرة أين يتم وضع بطاقة الضمان وتفتيش كل مداخل الجهاز. وأنهينا جولة المصنع في المرحلة الأخيرة أين يتم وضع بطاقة الضمان وتفتيش كل مداخل جهاز التلفاز سواء نوعية الجهاز أو الصوت، كما يتم تغليف المنتج بعد وضع اللواحق مثل أداة التحكم. إذن شركة بومار كومباني تثبت دوما ريادتها في مجالها عبر منتجاتها التي أضحت تغزو مختلف بيوت الجزائريين. الدرجة إضافة في لومبالات عندنا يدير لها بوليباد يكوفري بالتلفزيون فور ان بوليباد. لهذا على جال
لا بوسيير على جال اون سي جامي pour protéger l'écran والتلفزيون اون جينيرال كاع. كاين اوبيراتور واحد اخر يدير نيميرو دو سيري يحطو في الكارطون دومبالاج. نروحو هنا زعما درتو يكولي نيميرو دو سيري في الكارطون دومبالاج. تلفزيون ينحط في الكارطون دومبالاج. من قبل نكونوا دايرينو كال انفيريور نحطو تلفزيون نديرو له لي كال pour la protection باش ما يتكسرش ونزيدو له لا كال سوبيريور. عندك سيبور بي على حسب سويفون لي موديل. مي ذاك كاين لي سيبور بي اللي فيهم الكوش والدروات. هذا فيه كالباريس ديريكت يسكوتشي الكارطون تاعو يدير له الميزان هذا باش اونكا كاش ما خص برودوي كاش ما خص ارتيك مصدر اكسسوار ولا خص نساو بيي ولا يفيريفيو لافيش هذه اللي فيها لا مارش يلزم ما يديباسيوهاش. يلزم تكون البوا تاع البرودوي هذا تاع الكيت يكون في لا مارش هذه. اذا كان قل معناتها صافي مخصوصه حاجه اون جينيرال تخص الحاجه الصغيره. نروحو نديرو الصغيره. اذا كاينه الصغيره نبداو نطلعوها بشويه. تكون البوا يكون في لا مارش هذيك اللي درناها اللي دارها السيرفيس ديفلوبمون اندستريال باش تابعين لينا هاد الصوالح. نحطوها في الباليطه. كل باليطه مي داكش تطلع بسته ليكيت. مي داك تطلع بسبعه مي داك تطلع بثمانيه على حساب اللارجور. ومن يروحوا للديبو على حساب اللارجور تاع الباليطه. كيما هذه طلع بسته نديرو 3 رونجي 2 6 صافي باليطه فيها 18. تري بيان. خرجوها اللوجيستيك يديها للديبو يولي يحسب بالباليطات. 2 باليت سي 36. ما يحسبش في اللوجيستيك، ما يحسبوش في الديبو ولا اللوجيستيك، ما يحسبوش بالحبه، يحسبوا باليت كومبليت. دونك بعد تركيب كامل لواحق ولوازم شاشة البلازما وبعد مختلف الاختبارات التي تجرى على النوعية والاختبارات عديدة، مع العلم أن هناك اختبارات على الصوت وعلى اللون، وكذلك إذا كان هناك نقص في أي تركيب توجه بعد ذلك إلى مرحلة التعليب والتغليف قبل أن توجه للمرحلة الأخيرة وهي مرحلة التسوير. مشاهدينا الكرام، بعد التعرف على مختلف مراحل تصنيع الأجهزة الإلكترونية من العلامة ستريم سيستم، ننهي وإياكم عدد اليوم. نعيدكم بزيارة أخرى لمصنع من مصانع الوطن. ترقبونا. سلام.